안녕하세요. 데보라입니다. 이번 주는 매일 외국에서 온 친구들과 함께 할 거예요. 월요일은 제 어릴 적을 함께 보낸 스위스 친구들을 만났고, 화요일부터 금요일까지는 독일 친구들이 저희 집에서 4일 동안 같이 살면서 함께 시간을 보냈어요. 그래서 당분간 영상에 외국인들이 한가득 쏟아질 겁니다. 기대되시죠? 그리고 아쉽게도 모두가 미남, 미녀들이지만 프라이버시를 위해 얼굴을 모자이크로 가렸습니다. 제 얼굴 보는 걸로 만족하시길 바래요. 이번 영상은 스위스 친구들을 만나러 갈 겁니다. 아무튼 저희는 지금 서울에 가고 있습니다. 그래서 지금은 한강에 가는 중입니다. 한강 반포 공원에 도착. 저는 이미 피크닉을 즐길 준비가 되어 있습니다. 그렇게 제 친구들을 만났어요. 이 친구와 이 친구는 결혼한 커플이고, 이 친구는 같이 여행 온 다른 친구입니다. 10년 만에 만난 친구들이라 너무 반가웠고, 오랜만에 제 모국어인 프랑스어를 마음껏 쓸 수 있었어요. 아마 남편은 프랑스어 듣기 평가 열심히 했을 거예요. 그렇게 한참을 수다더니 날이 어두워졌어요. 그리고 한강하면 뭡니까? 치킨 아닙니까? 치킨과 떡볶이를 시켜서 같이 먹었어요. 빛이 없어서 핸드폰 후레쉬에 의존해서 먹었어요. 한국의 매운 음식에 관해 얘기 중 한국 양념치킨은 매운 레벨 10점 만점 중 2점 정도라 하자 갑자기 용감한 한 스위스 남자가 치킨에 있던 고추를 먹어보고 싶다고 하더라고요. You try the pepper? T'es un malade. Ça pique, hein? 한국 고추는 아닌 것 같지만 고추야, 본때를 보여주렴. Ça arrache. Spicy? A little. 나름 잘 버티네요. I'm not courageous. 친구들이 사온 소주도 같이 마셨지요. Do you know how to do cheers in Korea? 건배 아니야? 건배? 건배 or 짠? 짠. 짠, 짠, Chan. 짠. Chan. Waouh, ça me rappelle des souvenirs, Des mauvais souvenirs. des souvenirs Traumatisant. de remontée acide. Ah, il est bon celui-là. Il est bon, Ouais. hein. Okay, this one is good. Kiwi is disgusting. Non, il est pas bon. Which flavor is it? It's abricot. Il est Ah, I super see. bon. Mhm. But we taste this Très one bon. before, it's disgusting. Yeah. Disgusting. Kiwi is But disgusting. you can keep it for try it in the house. Thank you. 그러다가 한국에서 먹은 음식들 얘기를 했는데 제 친구가 음식 이름을 모르니까 스무고개처럼 되어버렸어요. À un moment donné, on était dans un resto et c'était trop chaud parce qu'en fait c'était une dame âgée qui servait et tout, elle était trop chaude, elle venait nous montrer les spécialités, elle nous disait de goûter des trucs et de mélanger certains trucs ensemble parce qu'elle disait que c'était trop bon, bref. Et à un moment, elle arrive, c'était trop bizarre, elle arrive avec un petit plat et il y avait un truc un peu vert, mais tu sais comme si on aurait dit que ça avait été, tu sais, comme s'il y avait de la moisissure un peu dessus, tu sais, un peu vert et des copeaux blancs par-dessus. Et en fait, elle le prend et elle me le met dans la bouche. Et en fait, genre au début, tu sais, j'étais en mode, bon bah tu sais, c'est gentil, elle me donne un truc. Et j'ai goûté et genre au début, j'arrivais pas à dire ce que c'était. Et tu sais, quand tu sais pas ce que c'est et que t'es en train de manger, je faisais genre une tête en mode, mais c'est quoi. Et en fait, au final, c'était trop bon. Non, au final, c'était trop bon, c'était de la pâte. Tu sais, comme un peu des mochis, mais tu sais, c'était juste la pâte en fait de riz si tu veux. Et c'était super bon, mais quand elle m'a donné, j'ai vu que c'était vert et qu'il y avait ces trucs, et genre j'étais genre en mode, mais elle me donne quoi là? Et en fait, c'était super bon, mais sur le moment, j'étais un peu flippée. Ça t'étais en mode, mais elle m'a donné quoi? Oui, mais 친구야, 너 대체 뭘 먹은 거야? So, which food did you try in Korea? le premier resto qu'on a fait, c'était le resto un de nos préférés.
Et on a mangé, comme tu sais, les. Ah, comment ça s'appelle? C'est avec de la pâte de riz, tu sais, puis à l'intérieur, t'as une sorte de. Enfin, tu sais, c'est rond comme ça, puis ça tourne. Attends, comment on appelle ça? 여러분들은 무슨 음식인지 아시겠나요? Mandou? Ravioli, mais. Ah, mandu. 만두. J'ai mangé ça, c'était super bon. Après, on a It was mangé one of bah, your des. favorites. On a Oh. mangé des nouilles super Des bonnes. Oh, on a mangé des mini-œufs, je crois je sais pas. Oh, les œufs cailles. C'est trop bon. Je déteste Ah ça. ouais, ah, moi Ah. j'ai trop aimé. Ah, j'ai They trop aimé. eat also the quail eggs. C'est trop Quail bon. eggs. Oh, Ouais. with On the a soy aussi- sauce. Oui. It's my favorite Super. pizza. Ouais. Tteokbokki, vous avez déjà eu? Non, ça on n'a pas encore. On n'avait pas Non, encore. tteokbokki was first time today. Huh? Et puis une autre fois, on a été chez cette dame qui m'a donné ce truc chelou. Et on a pris. Attends, je réfléchis parce que maintenant ça me vient pas à l'image. On avait pris quoi? Du poulet frit. Elle nous a amené des casseroles avec dedans, il y avait du bœuf. En fait, c'était genre comme une soupe. C'était rempli avec un peu d'eau, de bouillon. Ouais. Avec, on dirait un peu, tu sais, la viande un peu sauce bolognaise que tu mets dedans. Mais c'était pas ça, je pense. C'était compact. Et puis on le cassait un peu en plusieurs morceaux. Et puis il y avait des légumes avec. Ah, bibimbap. Attends, mais il n'y a pas de bouillon dans le bibimbap. Mais je sais pas, en tout cas là, elle nous a amené, c'était une sorte de. Mais il faut que je demande au gars, les gars, ils savent c'est ça. Parce que eux, ils ont commandé. Give me a hint. And it's kind of full, and there is kind of stew inside. Stew inside. There is meat also. Uh-huh. Same style as when we do laksa. Is it kind of spicy or not spicy? Not spicy? Non, spicy. Not spicy? And there is also vegetable. So I thought it was bibimbap, but bibimbap has no stew. Et puis il y avait aussi un poulpe, un petit poulpe. There was also nakchi. Ah, maybe nakji bibimbap. 비빔밥은 아니라고 했잖아. I really cannot Une guess. sorte de casserole qui nous amenait avec vraiment ça à l'intérieur. Puis il nous donnait une sorte De louche. de louche que tu prenais dedans. Et il nous avait préparé un riz jaune. There was also yellow rice with that. So the ingredients are the kind of octopus and And meat. rice. And vegetable. And Vegetables, yellow yellow rice. rice. And stew. Was the C'était shoe. chaud. Was hot. Well, what was it? You know what? Let's Maybe. wait husband comes back. Maybe they found a new food, new Korean food. 무슨 음식인지 아시는 분은 댓글로 제발 알려주세요. Have you ever tried pizza? Because you are Italian. Non, on n'a pas mangé. de Never pizza. tried pizza. On a failli. If you are wondering. Mais ils avaient plus de pâte à pizza. Because we know also the original Italian pizza and Korean pizza are very different. Yeah, for Of Korean, course, Italian is more delicious. for me also, Moi, je suis but désolée que aussi j'ai un problème avec les pizzas suisses, j'arrive pas. Il y a juste une que j'arrive à manger, mais autrement les autres. Ouais, je trouve celle pas que j'aime bonnes. bien, c'est la bouille. Cannot even handle the pizza in Swiss. really? Because they are fake. You Mm-hmm. know, she has Italian mom. But you are also enjoying Korean pizza also. No, only some. And they are She's they are enjoying American Korean brand. pizza. They are American brands. Anyway, it's not Italian Papa brand. John's. Pizza Hut. Is Pizza there? Hut. So are you They are proud? all American. So are you proud? No, I'm not proud. Shame. 다른 친구에게 그 정체불명의 음식이 뭐냐고 물어봤는데 이 친구도 이름을 기억 못하더라고요. T'avais des nouilles transparentes. Ah oui, There was also some noodles also. 잡채? 그거 찹채 아니면 그거 아니야 마라탕? Ça peut être quelque chose. No, they say it was not spicy. 아 맞다. Non, c'était pas spicy. Tu te rappelles peut-être le nom? Dans la poêle. Dans la poêle, grosse là, qu'on poêle, devait là, partager chez la en mamie. deux. Qui a La voulu mamie. faire goûter tous les la trucs. fondue. Il y a un hamburger au McDo qui s'appelle comme ça. C'est où? Il y a un hamburger au McDo qui s'appelle comme ça. C'est où? Ah, tu vois, Non, j'étais pas pas boulgour. loin. Non, pas bulgour. 불고기? Bulgogi. So I think 네, 정답은 불고기 전골이었습니다. Le bidet pour toi, c'est quoi? 친구들을 숙소로 데려다 주기 위해 택시를 잡으러 가고 있어요. 그런데 갑자기 비데 얘기를 하더니 한국에 있는 비데가 너무 좋다고 하더라고요. In Italia, the bidet is not the same thing. Oh really? The bidet is another special toilet. It's not a toilet. yeah. It's not for washing your hand. Yeah, I see. It's a small recipient for making hot water.
I saw that in Arabic countries. Yeah. In but- Arabic countries. Yeah. But you have more in Italy. Ah, I see. I didn't know. What about in Swiss? Yeah, kind of. Not No? a lot. 그렇게 친구들은 택시를 타고 숙소로 갔습니다. 다음에 보자, 친구들아. 어쩌면 스위스에서 재밌었어요. 저희는 친구들을 택시 태워서 이제 보냈습니다. 네. 저희도 이제 집에 갈 거예요. 네. 싫다. 슬퍼? I wanted to stay more with them. 아, 재밌었어. 진짜 재밌었어. 오랜만이어서 진짜 재밌었어. 아무튼 스위스 친구들 만나서 우리 거의 4시간 수다 떨고 집에 가서 쉬면 내일 또 외국인들이 옵니다. 맞아요. 독일 친구들. 네, 독일 고등학생 친구들이 저희 집에 놀러 와서 한 4일 밤 자고 할 거라. We are popular. 나는 데보라 덕분에 외국인 친구들 엄청 만나네. 맞아. 아무튼 집에 갑시다. 집에 가자. 내일부터는 독일 친구들이 저희 집에서 4일 동안 같이 살 거예요. 벌써 두근두근합니다. 너무 재미있는 일들이 일어날 것 같아요. 다음 영상에서 봐요. 영상을 끝까지 보셨군요. 2억 2천만 번 감사드립니다. 구독과 좋아요 안 누르시면 슬퍼버릴 거예요. 다시 만나요.